Yeah, we must study hard for preparing the examination. Hello everyone, Assalamualaikum. How's it going today? I hope you are great well. In this video, we are going to learn about obligation and prohibition. Obligation adalah keharusan, sedangkan prohibition adalah larangan. Memiliki makna yang berlawanan. Are you ready guys? Let's get started. Stay tuned until the end. Stating obligation and prohibition. We use modal, must, or have to yang artinya harus. Sedangkan prohibition, we use must not yang artinya tidak boleh. Look at the examples. Contoh kalimat tentang obligation. You must study hard for preparing next examination. Kamu harus belajar sungguh-sungguh untuk persiapan ujian selanjutnya. Contoh kedua, I have to get up early morning. Saya harus bangun lebih awal di pagi hari. Next, about prohibition. The students must not come late. Semua siswa tidak boleh datang terlambat. You mustn't play with fire. Nah, mustn't itu singkatan dari must not. Kamu tidak boleh bermain dengan api. Let's see pattern of the sentences. Mari kita lihat pola kalimat-kalimat berikut ini. The first, the doctor must check me right now. Dokter harus memeriksa saya sekarang. The doctor sebagai subjek, must sebagai modal, check sebagai kata kerja bentuk pertama atau kata dasar, me sebagai objek, and right now sebagai pelengkap atau complement. Second, we have to wear uniform at school. Kita harus memakai seragam di sekolah. We sebagai subjek, ditambahkan have to, ditambahkan wear sebagai kata kerja bentuk pertama, plus uniform at school, objek dan pelengkap. Third, children must not play with sharp objects. Anak-anak tidak boleh bermain benda tajam. Children sebagai subjek, plus must not, plus play, kata kerja bentuk pertama, plus with sharp objects sebagai objek. Nah, itu adalah pola kalimat menggunakan modal must, have to, and must not. Next, let's see the other expressions of obligation. Jadi mari kita lihat contoh ungkapan lain yang kita bisa gunakan untuk menyatakan keharusan. First one, need to. Example, I need to clean my room. Saya harus membersihkan kamar saya. Second, it's necessary that. Jadi artinya juga harus. Example, it's necessary that we bring umbrella. It is raining outside. Kita harus membawa payung. Di luar hujan. Third, it is obligatory that. Ini juga artinya harus. Example, it is obligatory that we wear helmet while riding motorcycle. Artinya, kita harus memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Next, the other expressions about prohibition. Contoh ungkapan lain untuk menyatakan larangan. First one, not allowed or permitted. Yang artinya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, bisa juga berarti dilarang. Example, I'm not allowed to go out alone at night. Saya dilarang atau saya tidak diperbolehkan keluar sendirian pada malam hari. Second, forbidden, artinya dilarang. Example, it is forbidden to run in the corridor. Yang artinya dilarang berlari di koridor. Third, prohibited, artinya juga dilarang. Example, visitors are prohibited to take pictures. Pengunjung dilarang mengambil gambar. Now, let's see the dialogues about obligation and prohibition. Dialogue in the classroom. Hi Sita, what are you doing? Hi, I think about my book. I forgot where I saved it. Oh yeah, anyway, tomorrow is the first day of the exam. Yeah, we must study hard for preparing the examination. Sure, we must come before 7:15 a.m. because the students are not allowed if they come late. Okay, thanks for the information. Okay guys, that's enough. Thank you for your kind attention. Hopefully this video is useful for you.
See you in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.